sa imuhang libuanan nga mga viewers online. Tawagan na lang ko sa pangalang Lydia. 33 anyos ko DJ Sam ug dito na ko katuig nga minyo. DJ Sam, gusto na kayo ko magkaanak. Apan unsaon man. Nagpait og nakulangan kayo ko sa ako ang bana karon. Itago na lang nato siya sa pangalang Ruel. Si Ruel DJ Sam, 33 anyos na siya ug managsama lang mi og edad. First night na mo human sa kasal, DJ Sam. Hubog kay siya ato nga time. Kay lagi, tagay-tagay man human sa event. Naay mga paryente man yun ug mga higala DJ Sam nga di gyud malikayan nga mga agdaog tagay ni atong panahona. Dunay nahitabo na mo apan kausara. Isabot na lang pud nako siya tungod kay siguro luya na kaayo siya. Pagkaugma, nasundan pa DJ Sam. Hangtod na abta na lang og pinasab ka semana, yoy nahitabo namo. Sukad atong honeymoon night. Nang maliit na gud ko sa akong kaugalingon DJ Sam. Niabot na sa punto nga nagunahuna ko nga dili man siguro ko enough sa iya ha. Dili man siguro siya ganahan ako. Dili man pud ko pangit DJ Sam. In fact,